جایزه 2 تا اتومبیل، اشتر، اسب، گو، بقا. گوسفند برادر ازبکستان پهلوانان آمدگان برادرها. سلام علیکم тамошобинон азиз. ин саршави гӯшти дар ноҳияи ҷаҳон калонтарин гӯшти дар ҷумҳурии тоҷикистон мешавад бигем. ин мардум нав ҷамъ штисан аҷа. иншоалло ки камера менем давомшо мепартем. ту тамошо кунед. гӯштинги вазнитарин. ин мошини офир на пакан ё ки говой да пака чизе ҳаст короче. вазнитарин гӯштин мешавад. ин аё пакоҳои гӯштингирон. мошинам бадаст. онтари гуфтам. ина тақсим барам. Молодец. Рад мошину гов моли майдан омадаст. ташкил кунандаҳои инҷа молои майда будастанд. дапака. албо мошинам мешидаст мегам. мошинам бидаст мегам. خوش آمده. همه شما خیر و مقدم دوستان. همه شما ساله آباد عمر درازی و برکت در این سرشوی بهار نازنین آرزومندیم. حدی هواداران گوشتینی ملی تاجیکی از تمام گوشه و کنار جمهوری تاجیکستان، جمهوری برای دوست همسایه برادر ازبکستان پهلوانان آمدگان برادرها. اگر کسی که اگر وی نباشد با تلفن های موبایلی خود زنگ زنند. جایزه 2 تا اتومبیل، اشتر، اسب، گو، بقا. گوسفند پاداش دیده برادرها. این مردمی چنان خیرخواهی بودن که شایگان خانه کمپیران فهمیده چند تاشا میگیره. انا برادر خیر و انا سقاوت. مردم ناحیه جیهون مردم پیازکارن. خدای تعالی امسال پیاز دادن ارش و زکات فقط برای همین گوشتی. دوستان گرامی، همین میدان گوشتینگیری ما آباد میکند داور، گفشناو میکند داور. من نامی داوره هم میگیرم گوشتی. ин палвоно ҷамъ шудасан. халқ ҷамъ шудасаст. сар мешавад насиб каваршо. Ama tamamı var ama. Скорая помощь на всякий случай в ноге. Ама қоида ва қонун. Ози палвонои хурдсол мебарам, палвонбачаҳо.
kafa bese bir şey yazın. Bışıne bak, bışıne. Yakçan grup fursolo. Ne tashkil qiladi go'shting? Halol olacak. Halol. Sagafão! É Sagafão! Zaten hocam hele pakarana gidiyor. Yine. Nerede kalın taraf? Peraí, ini harmon amira ya çıkıyor ha. Da aval partiya, yak partiyada girib. Halol. Молодец. Ho, noja pakara veremedi. Sababu ki jo bisiora mua ni duri kamera. Mari maydona garam kan maydora yakın sardılagan. Kanero kattaga chiqib ketdilar. Mari garam kan maydon. Qachaniz o'sho? Sirsolora sardılagan. O'sha. Ana daragini maydasini. Halol. Arif Palav. Onu yakışacağız ama. Kapıyan kanadı.
بچه میرا بگیم ندارم بگیم تو وقت کنار بابا رفیق انانه‌های تاجیکی بنشان دایم باله جان. نه تنها یه خبر تا بزن تنها